مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. पढ़ने से जिस्म और रूह की बीमारियां दूर होती हैं। बेशक आहिस्ता पढ़े मगर पढ़िए जरूर। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन मुस्तफा या रब